Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses saya sampaikan kepada Profesor Dr. Marheni Lukitasari MPD, Guru Besar FKIP Universitas PGRI Madiun, dengan bidang kepakaran inovasi pembelajaran biosains. Saya mengenal Dek Heni sejak kecil. Dengan karakternya yang lincah, cerdas, cakap, cekatan, dan pekerja keras, sungguh layak jabatan fungsional akademik tertinggi ini disandang olehnya. Sekali lagi, selamat dan sukses Profesor Heni. Semoga ilmu dan karir yang diraih ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kemajuan keilmuan bidang pembelajaran biosains dan bagi kemajuan Universitas PGRI Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Evita Sandisa Fitri MP, Guru Besar Biologi Tumbuhan dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengucapkan selamat dan sukses untuk pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Marheni Lukitasari MPD pada bidang ilmu inovasi pembelajaran biosains Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Saya mengenal Prof. Marheni mulai dari sarjana S1, S2, dan juga S3. Beliau sangat disiplin dan sangat humble bagi teman-teman dan rekan-rekan di segala proyeknya. Pengukuhan guru besar bukan sekedar gelar, tetapi amanah besar untuk terus memberikan pencerahan bagi dunia pendidikan. Semoga dengan gelar ini semakin semangat dalam berbagi ilmu dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Selamat dan sukses sekali lagi untuk Prof. Marheni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Sukri MPD, Ketua LPPM Universitas Pendidikan Mandalika, mengucapkan selamat atas raihan Guru Besar Profesor Dr. Marheni Lukitasari MPD. Semoga berkah dan sukses selalu. Jaya untuk Unipma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Puji Santoso dari Universitas Nusantara PGRI Kediri mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Marheni Lukitasari Magister Pendidikan sebagai Guru Besar Universitas PGRI Madiun dalam bidang ilmu inovasi pembelajaran biosains. Semoga senantiasa sehat dan membawa keberkahan bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi! Selamat pagi! Kamusta kayong lahat? My UNIFMA family, I miss you all. I would like to congratulate Ibu Marheni for the successful inauguration of being full professor in science education. Your dedication and passion has been truly paid off. And this achievement is a testament of your dedication, hard work, and continue and unwavering support to science education. I am wishing you more good luck, and please continue to inspire more future educators. Good luck and have a nice day to everyone. I miss you all. Bye! A pleasant day to all, and most especially to the celebrated people who will receive the investiture today, Dr. Marheni Lukitasari. As an educator, colleague, and friend, it is with immense joy and pride that I am joining with you all in celebration of this momentous milestone. Your promotion to the rank of professor is not just a personal triumph. It's a testament to your unwavering dedication, intellectual rigor, and the countless lives you have shaped through your teaching, research, and leadership. To become a professor in the academe, one must embark into the long, rigorous journey marked by advanced education, research excellence, teaching experience, and institutional service, which demands both intellectual depth and professional resilience, and you carry them all with flying colors. Dr. Marheni, this new status reflects not only your scholarly achievements,
but also the respect and admiration of your colleagues and students alike. You have truly inspired the UNITMA community and we, your partners and friends in NEUST. May this new chapter bring even greater opportunities to influence, innovate, and ignite minds. We are so proud to call you our colleagues and even prouder to now call you Professor Dr. Marheni. Mabuhay ka, Professor, and may your journey continue to uplift the academic community and beyond.